नमस्कार मोर सांगसाथी माने आज फेब्रुआरी 8 तारिख 2025 मसीहा समस्त को शुभरात्रि शुभकामना हो। मो सांगसाथी माने जोटे भी था ना कहीं बहुत दूर दूरांतर भिन्न भिन्न प्लेस रे आपण माने अछंती। आपण माने प्रत्येक स्थान रे ईश्वर को अनुग्रह ईश्वर को दयारु आपण माने प्रत्येक परिवार प्रत्येक व्यक्ति मध्य समस्त को से ईश्वर आपण मन को शांति सहभागिता रे साथे साथे थे आपण को सुंदर परिवार गणत सांगसाथी माने आमे प्रत्येक वर्ष आम सांगसाथी मान मध्य प्रत्येक दूर दूरांतर भिन्न भिन्न ब्लॉक माध्यम आम सांगसाथी माने एकाठी होगी गोटे स्थान आम सुजोग पाऊँ। गोटे वर्ष पर आम सांगसाथी मिलन गोटे मुख आमे प्रत्येक मुख को आम देखा निमंते आम सुजोग पाई था। परस्पर को हाथ मिसेबा आम सुजोग पाई था। ए प्रकार सुजोग ए जगत रे थाई मध्य किछि लोक सुजोग पाई न थांती दोस्त से माने पाई न थांती किंतु ईश्वरंकर अनुग्रह तांकर प्रेम आम मानकु स्कूल कैरियर टू आम मानक वर्तमान निजर जीविका जी जार व्यस्तता समय मध्य मध्य आम सांगसाथी माने विछेड़ी हो पारे आ विशेष करी तो सांगसाथी माने केते जन प्रथमे ए विषय आपण गोटे जगह एकाठी हेबा निमंते निष्पत्ति कल सांग माने मो तो आपण मानक बहुत हृदय सहित आपण को धन्यवाद देवी। जीवन में तो आम अनेक जिनस आम गोटे प्रोग्राम भी करिथाउ जीवन अनेक जिनस आम माने अनेक प्लेस रे आम जाइथाउ किंतु दोस्त ए प्रकार स्कूल कैरियर ठार लाइफ कैरियर पर्यंत आम तथापि मध्य सांगसाथी मान गहन आम एकाठी होउछु। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सांगसाथी मान सहित आम हाथ मिलाऊ आठू खुशी आ कौन अच्छी दुनिया रे कहत समस्ते तो बंचीबा निमंते निजे निजे परिश्रम करिथांती से माने तो निज निज परिवार को से माने गठन करबा ता व्यस्त ही थांती तथापि मध्य निज परिवार त्याग कर से दिन स्कूल कैरियर थिबा सांगसाथी मानक पय आमे माने प्रत्येक गोटे स्थान को निर्धारित करता से स्थान को परस्पर सांगसाथी मानक पय हाथ मिसेबा पय सांगसाथी मानकर से मुख को देखा निमंते आम परस्पर को आम जाइथा कारण आम कौन खाइबा कौन पीवा ताहा चिंता करि न था कारण ए समय तुम प्रतिदिन खाना पीनार घटना आम ताहा चिंता करना था। ईश्वर जिते बड़े आमको गठन कले ना से आंभ मान पूर्वर आम मान बंचीबा निमंते आहार से प्रथमे सृष्टि करथिले जगै थिले तेणु ईश्वर कहती आकाशर पक्षी को देख से माने बुणती नहीं कि काटती नहीं तथापि मध्य ईश्वर से मानक निमंते खाद्य जगै थांती। प्रिय मोर सांगसाथी माने आपण माने बहुत धन्यवाद केते जन सांगसाथी मानक आपण एकाठी करई पारले एटा गोटे ईश्वरंकर योजना आ मु 2025 मसीह आपण मानक ये शुभरात्रि आपण को मु धन्यवाद दिए आपण माने प्रत्येक मुख को ए प्रकार प्रेम रे बंधन करबा निमंते गोटे आपण गोटे केते जन सांगसाथी माने प्रथमे डिस्कशन कले क्रिएट कले बहुत मो निमंते मो अंतर सहित धीरे स्वागत योग्य कारण सांगसाथी माने आमे भिन्न भिन्न प्लेस रे थिले मध्य प्रत्येक को सांगसाथी मान निमंते आमे से दिन समय काढ़ी था जानी निजर कैरियर से दिन प्रत्येक लोक माने जे जा कर्म क्षेत्र में व्यस्तता जीवन मध्य तथापि आमे माने व्यस्तता सहित जाइथाउ सांग मान गहन से दिन सकाल ठारू
ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଏକାଠି ରହୁ, ଏକାଠି ବସୁ, ଏକାଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ, ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ, ପ୍ରେମରେ, ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଆମେ ଫେରିଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନ୍ତରତା ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମୋର ଏ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଆଜି 2025 ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଉପଦେଶ, ଯଦି ମୋ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋ ଅନ୍ତର ବିଷୟ ମୁଁ କହିପାରିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁ ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଦୋସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଭାବିଛି ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ମୋର ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଦୋସ୍ତମାନେ, ତେବେ ସେ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏ 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ। ବାଏ।